उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के दारीभिट्टा में छात्रा की मौत की घटना के 10 महीने बाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया। जस्टिस राजशेखर मंथा ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने और कोर्ट की अवमानना के आरोप में मुख्य सचिव, गृह सचिव, एडीजी, सीआईडी के खिलाफ फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट ने एनएआई जांच के आदेश पर अमल नहीं होने पर जस्टिस मंथन ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनआईए का दस्तावेज नहीं सौंपने, परिवार को आर्थिक मदद नहीं देने पर जज ने आज यह अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा है कि 10 महीने बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, एडीजी, सीआईडी को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। उधर दोनों मृत छात्रों के परिजन कोर्ट के फैसले से खुश हैं। हालांकि दोनों परिवारों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। अगर राज्य सरकार सहयोग करती तो इतना समय नहीं लगता। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा को भरोसा है कि पीड़ित दोनों परिवारों के लड़की को न्याय मिलेगा। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से भी हर तरह का सहयोग देने की अपील की। ব্যাপার হলো 10 মাস আগে এনআইএ তদন্তের অর্ডার হলো, রাজশেখর মান্তার বেঞ্চে এনআইএ তদন্তের অর্ডার হলো। আমরা এনআইএ তদন্ত হয়তো খুশি হলাম যে আমাদের ছেলেদের বিচার পাবো। তো এনআইএ আসলো, এনআইএ আসার পরে কি তদন্ত করলো, একদিন আসলো, তারপরে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, চলে গেল। তারপরে কাজটা একদম বন্ধ, কোনো খবর নাই, কেউ খবর দেয় না যে বিচার হবে না হবে। আমরা তো চিন্তিত। তখন আমরা আমাদের পার্থ ঘোষ উকিলকে ফোন করি যে দাদা কী খবর, আমাদের কেসটা বলে। উনি বলে যে কেসটা তো আছে এনআইএর হাতে। আমরা তো কলকাতা হাইকোর্ট যেটা বলছে সেটা আমার খুশি, কিন্তু আমার আবেদন হলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে 10 মাস হয়ে গেল এনআই তদন্ত কোর্ট দিয়েছে, এখনও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যেগুলো তথ্য চেয়েছে সিআইডির কাছে মুখ্যমন্ত্রী জমা দেয়নি। তাই আগামী 5 তারিখে তথ্যগুলো যদি জমা দেয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি হাত জোর করে বলছি, আমি তাপস বর্মনের মা, তাহলে আমার ছেলেকে যারা খুন করছে, গুলি করছে, তাদের শাস্তি হতো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা আমার নিবেদন। আপনি কি মনে করছেন তাহলে রাজ্য প্রশাসন তাহলে সম্পূর্ণ অনীহা করছে, মানে এনআইএর কাছে তথ্য না দেওয়ার? হ্যাঁ, রাজ্য যদি সঙ্গে সঙ্গে দিত রিপোর্টগুলো, তাহলে তো এতদিন আমার খুনিরা শাস্তি পেত। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।